أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناस। अब इसको मिला के पढ़ते हैं। आप इसकी अच्छी तरीके से मशक करें। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। صدق अल्लाह अज़ीम। दोस्तों, इसकी खूब अच्छे तरीके से मशक करें और इन आखिरी सूरतों को याद करने की कोशिश करें ताकि आप नमाज में ये सूरतें पढ़ सकें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। तालिब दुआ क़ारी मोहम्मद आसिफ।